Salvation, La salvación it's a free gift that God gives us. es un regalo gratuito que Dios nos da. I want to show you the qualifications Quiero mostrarte las calificaciones and the requirements y los requisitos for you to be saved. para que seas salvo. Can someone tell me what you see there? ¿Alguien me puede decir qué vio ahí? Say it louder. Nada, nothing. Nada, nothing. Because it's a gift Porque es un regalo that God gave you que Dios te dio. when He died on the cross for you. Cuando murió en la cruz del He Calvario por didn't need ti, to do it, Él no tuvo que but hacerlo, He did it for you. pero lo hizo por ti. So it's a free gift Así que es un regalo that gratuito we don't ever deserve, que nunca merecemos, but we can have. pero podemos obtenerlo. But there is something that requires, Pero hay algo que requiere, or that has requirements, que tiene requisitos. and that's to be a disciple of Christ. Y eso es ser un discípulo de Cristo. And I'm gonna speak of this shortly. Y voy a hablar de esto corto. But you and I have different callings. Pero usted y yo tenemos un llamado diferente. Whether one is to be a pastor, Quizás uno va a ser pastor, an evangelist, evangelista, a teacher, un maestro, a missionary. un misionero. Each and every single one of you, Cada uno de ustedes, including myself, incluyéndome a mí, must be a warrior. tiene que ser un guerrero. Because each and every single one of us Porque cada uno de will nosotros go through battles, vamos a batallar, we'll go through trials. vamos a entrar en tribulaciones. So each and every single one of us Así que cada uno de nosotros must be soldiers. tiene que ser un guerrero. And the story of David and Goliath, Y en la historia de David y Goliat, David's father, el papá de David, he sent him out él lo envía to bring food to his brothers para llevarle comida a sus hermanos and bring back word that they were good. y traer palabra atrás de que ellos estaban bien. His brothers were in the war Y los hermanos estaban en la guerra against the Philistines. en contra de los filisteos. And so he goes to his brothers. Entonces él va a donde su hermano And what he sees y lo que él ve is that there is a giant es que hay un gigante named Goliath llamado Goliat who's blaspheming que está blasfemando the Lord el Señor and mocking them. y está burlándose de ellos. Yet you don't see any soldiers Pero no ves a ningún soldado on the field. en el campo de batalla. You didn't see them daring enough, Pero no lo viste courageous enough, con coraje or that they had enough faith in the Lord o que tenían suficiente fe en el Señor to conquer over Goliath. para vencer a Goliat. But when David says this, Pero lo que or when David, David sees this, pero cuando David ve esto, he says, do you not trust in the Lord, the God of Israel? pero le dice, ¿tú no crees en el Señor, tu Dios, el Dios de Israel? If nobody here is going to go, Si nadie aquí va a ir, here I am, send me. aquí estoy yo, envíame a mí. Whether you want to be obedient Aunque sea que tú quieras ser obediente or not to what God has called you to do, o no a lo que Dios te ha mandado a hacer, His will is always going to be done. la voluntad de Dios siempre se llevará a cabo, And you or somebody else. contigo o con otra persona. Because when one doesn't rise up, Porque cuando alguien no se levanta, another will. otro sí lo hará. When one doesn't rise up, Cuando uno no se levante, there's always going to be one siempre va a haber with the uno heart of God con un corazón de to Dios rise up. para levantarse. And today, Y hoy there has to be at least one of you tiene que haber por lo menos uno that tells God, que le diga a Dios, here I am, heme aquí, send me. envíame a mí. And this scene Y esta escena where David chooses to fight Goliath donde David decide pelear a Goliat and the other soldiers didn't, y los otros soldados no, it makes it clear to me está bien, me muestra a mí that not everyone is made for war. que no todo el mundo está listo para la guerra. David was willing to fight the giant.
David estaba dispuesto a pelear al gigante. when the soldiers of Israel Cuando los soldados de Israel wouldn't step foot on the field. no se atrevían a poner pie en el campo. David wasn't an experienced soldier. David no tenía experiencia en guerra. He was a shepherd boy. Él era un pastor de ovejas. But he had faith not in himself. Pero él tenía fe y no He en had sí faith mismo. in the King of Kings Él, and Lord of él Lords. tenía fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. When you know who you have by your side, Cuando tú conoces quién está a tu lado, you won't fear the one that you're going up against. tú no vas a temer al que está en contra de ti. Because the difference between a soldier in Christ Porque la diferencia entre un soldado en Cristo and a soldier in the military y un soldado en el militar is that our weapons are not carnal. es que nuestras almas no son carnales, Our weapons are spiritual. son espirituales. Our weapons are not carnal. Nuestras almas no son Our carnales, weapons are spiritual. son espirituales. I don't know if you know who you have by your side. No sé si tú conoces quién está a tu lado, But today I'm going to leave you a reminder pero hoy te vine a that you acordarte. walk with the King of Kings and Lord of Tú Lords. andas con el Rey Hallelujah. de Reyes y Señor de Señores. And you know, many people, Y mucha gente they're not made for war. no están hechas para la It says batalla. many are called, but few are chosen. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Because the problem with the people nowadays Porque hay un problema en estos días. is that God has told you time and time again, Es que Dios te ha dicho una y otra vez, trust in me, confía en mí, lean on me, lay your recuéstate de mí, burdens on me, dame tus cargas, but they're too prideful. pero están muy They want to orgullosos. take control. Tienen tener el control. And now I want to list Y quiero hacer una lista of the qualifications de los requisitos to be a disciple para ser un discípulo and a soldier in Christ. y un soldado en Cristo. And we begin with point 1. Y comenzamos con el punto You 1. must be willing to sacrifice everything. Debes de estar dispuesto a sacrificarlo todo. When you walk with Christ Cuando andas con Cristo and are a disciple in Christ, y eres un discípulo de Cristo, you will have to sacrifice everything for the vas Lord. a tener que sacrificarlo todo para Cristo. Matthew 16:24 says Mateo 16:24 that dice, Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. y Jesús le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. This is what a disciple is. Eso es el discípulo. That verse says it clearly. Ese versículo lo dice If you want to claro. walk with Jesus, Si quieres andar you con must Jesús, deny your flesh. tienes que You must deny the world. negarte la You must carne surrender yourself completely al to mundo. God and follow Him. y rendirte a Dios. See, salvation is free. Salvación es gratis. God gives it to you without payment. Dios te la da sin pago. But in order to walk with Jesus, Pero para caminar con Jesús, you must be willing to do as He did. tienes que estar dispuesto a hacerlo como Él hizo. Be a servant, Ser sirviente, humble un yourself, siervo, leave your humillarte, family, dejar tu leave your, familia, your friends, tus amigos and sacrifice yourself for the Lord. y sacrificarte para el Señor. And until you give up what you need to for Christ, Y tienes que dejar lo que sea para seguir a Cristo. you're not completely following Y Him. hasta que lo haga, no estás completamente If you don't siguiéndole. completely give up what you need to for God, Si no lo haces completamente, you're never going to have Him in your heart. nunca lo vas a tener en tu And I didn't corazón. make this up. Yo no me inventé esto. God says it in His Word. Dios lo dice en su palabra. Philippians 3:7-8. Filipenses 3, 7 y 8. But whatever things were gained to me, Pero these things I have counted as loss because of Christ. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, para ganar a Cristo. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them, listen to this, mere rubbish, so that I may gain Christ. Si no estás dispuesto a soltar el mundo y todo lo que hay en él, no puedes caminar con Cristo ni ser su soldado, So that I may gain Christ. para que yo pueda ganar a Cristo. This verse is saying Este versículo está diciendo that you must let go of all that you have, que tienes que soltar todo lo que tienes, that you must believe it is all worthless, que tienes que entender que, Less que no than. vale nada, less than que es Christ. menos
de Cristo, so you may gain Christ. para que tú puedas ganar a So you Cristo. must speak it, Tienes que you hablarlo, must act in it, tienes que actuar en you Él, must believe in it, tienes que creer en Él and you must live in it. y tienes que vivir en Él. That everything else out there Que todo lo demás allá afuera is worthless no vale la pena compared to having a relationship with Christ. comparado a tener una relación con If you Cristo. aren't willing to sacrifice for the Lord, Si no estás dispuesto a sacrificarte por el Señor, you can't be a disciple. no puedes ser un You discípulo. can't be a soldier in No Christ. puedes ser un soldado en Cristo. Point number 2. Punto número 2. You must go through a process. Debes pasar por un proceso. Every man and woman mentioned in the Bible went through a process. Cada hombre y mujer en la Biblia pasó por un proceso. And we noticed that throughout the process, Y nos damos cuenta que en el proceso they struggle with something. ellos lucharon con algo. Faith in the Lord, Con la fe en Dios, relying on the Lord, confiando en el Señor, pride, el orgullo, fear. el temor. But they struggle with this. Pero ellos lucharon contra esto. Before they get to an understanding Y antes de llegar a un entendimiento that God is greater, que Dios es más grande, that God is in control of que all Dios things. está en control de todas las cosas. See, when someone enlists in the army, Cuando alguien se alista al ejército, they go through intense trials ellos van por unas pruebas to intensas see if they're going to give up a ver si se van a rendir, based on the physical trials basado en las pruebas físicas and what they're mentally going through. y mentalmente lo que están pasando. If that's enough for them to continue on. Si eso es suficiente para ellos seguir hacia adelante. But through every process, Pero por medio de todo proceso, you will see tú vas a ver that God is greater, que Dios es más that He grande, will never leave your side, que nunca te dejará a tu lado, that He has power that you don't have. que Él tiene poder que tú no tienes. And I look at Elijah Y miré a Elías in 1 of Kings 19. en Primera de Reyes 19. He was running from Jezebel, Él estaba corriendo de Jezabel and he goes under a tree, y se va debajo de un árbol and he tells God in verse 4, y le dice a Dios en el versículo 4, he says, enough of this, take my life. esto es suficiente, quítame la vida. The angel of the Lord, Y el ángel de Jehová he gives him a snack, le da algo de comer and he tells him, get some rest. y le dijo, descansa. So he sleeps. Así que él duerme He wakes up. y se levanta Again, the angel of the Lord says, y el ángel de Jehová le dice, wake up. Go back to sleep. There's a long journey ahead. vete de nuevo a dormir, que largo camino te resta. So he goes back to sleep. Así que él se duerme de nuevo And when he wakes back up, y cuando se levanta otra vez, he travels él comienza a viajar 40 days and 40 nights 40 días y 40 noches to Mount Orem. al monte Oreb. And Elijah goes to Mount Orem. Y Elías va al monte Oreb. And it's there Y es ahí where he has an encounter with God. donde él tiene un encuentro con Dios. He then understands Y entonces entiende that it's not the end of his life. que no es el final de su There's vida, still work for him to do. que hay trabajo todavía para él There are hacer. going to be times Van a haber where you momentos tell God, I'm tired. que le vas a decir al Señor, estoy I can't do cansado, this anymore. no puedo hacer esto más I'm nada, not strong enough. no estoy fuerte lo And you ask suficiente. God, why? Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? But keep on fighting Pero sigue peleando and keep on pressing forward, y sigue hacia adelante, because you are about to have an encounter with God porque vas a tener un encuentro con Dios that will shape your perspective que and te your faith, va a formar tu perspectiva y tu fe, because it's through the process porque es a través del proceso that you will find out que tú vas a encontrar who God is personally, lo que es Dios para ti not personalmente, from afar. no de lejos. There's a story Y hay una historia of a woman de una mujer who goes to a refiner. que va a un refinador. In Malachi 3:3, En Malaquías 3:3 Malachi
Malachi 3:3. And I'm just going to read the beginning of that verse. Y voy a leer al principio de ese versículo, Malaquías 3:3. And it says, He will sit as a refiner and a purifier of silver. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. And I want to jump to Zechariah 13:9. Y quiero brincar a Zacarías 13:9. It says, For behold, Zacarías 13:9. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, This is my people, and each one will say, The Lord is my God. Y dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. A refiner Un refinador is a person es una persona that removes impurities que remueve las impurezas or other unwanted matter from something o otras cosas que no son necesarias to purify it, para to purificarlo, perfect it. para perfeccionarlo. And listen to this, Y escuchen esto, to free that object y para libertar ese objeto from moral imperfection. de imperfecciones morales. So a refiner Un refinador cleans up silver. limpia la plata, God says He's the refiner. y Dios dice que él es un refinador. And I want to tell you the process of Y a refiner. te quiero decir el proceso de un refinador. He places the silver over the fire. Él pone la plata sobre el fuego, He places it in the middle of the fire lo pone en el medio del fuego, because that's where it's the hottest. porque ahí está más caliente. And He says Y él dice, He can't take His hand off it. él no puede sacar su mano He can't just leave it by itself, y no puede dejarlo solo, or else it's going to get damaged. o si no se va a dañar. He has to keep his eye on it. Él tiene que mantener su ojo. And this woman asks, Y esta mujer pregunta, How do you know when the silver is refined? ¿cómo tú sabes cuando la plata está refinada? When I see my image in it. Cuando yo veo mi imagen en él. So He's saying, So él está diciendo, daughter, hija, He takes you out the fire. él te quita del fuego. I still don't see my image in you. Todavía no veo tu imagen, I mi still imagen need en to ti. remove some pride. Todavía tengo que remover Places you orgullo. back in the Te fire. pone para atrás en el fuego. Son, Hijo, I still need to remove lust from you. todavía necesito I gotta sacar. place you back in the fire. Te necesito poner en el fuego de nuevo. It's not out of the fire No está fuera del fuego that He sees His image in you. hasta que él vea su imagen en It's él. in the fire Es en el fuego where you become just like Him. donde tú te conviertes It's igual through a the él. process Es en el proceso where you know Jesus. donde tú conoces a It's through the Jesús. process Es en el that you proceso become like Jesus. que te vas a hacer como Jesús. Instead of asking God, why am I going through this En vez process? de preguntarle al Señor por qué estoy pasando por el What you proceso, should be asking cuando le debes de estar is, diciendo, God, what can I learn from this process? ¿qué puedo aprender de este See, God proceso? wants to change you in the midst of the Así que process. Dios quiere cambiarte en medio del proceso, Because change doesn't happen porque el cambio no sucede when you're at peace. cuando estás en paz. I'm sorry, that's not how it works. Perdóname, pero así no funciona. Change happens El cambio sucede when you're going through tribulation cuando estás pasando and tribulaciones you feel that God is not showing up. y cuando te sientes que Dios no That está ahí. process En el that proceso will grow your faith. va a hacer crecer tu fe You will see with spiritual eyes. y vas a ver con ojos I see espirituales you, God. You're right there. y vas a ver que vas a decir, Dios, sí, ahí tú Like the estás. story of Lazarus. Y la historia de Lázaro, His death wasn't. Sorry.
His sickness wasn't meant for his death. La enfermedad no fue hecha para muerte. It was for the glory of God. Era para la gloria de It was Dios. glory for the Son of God. Era para la gloria del Hijo de Dios. So it is with our process. Y así mismito es en nuestro It's proceso. throughout the process Es a través del proceso that God wants you to see His glory. que Dios quiere que tú veas He su wants gloria. to show His glory Él quiere and mostrarte give su you your gloria victory. y darte la victoria. Because what the enemy will try and use as a weapon to destroy you, Porque lo que el enemigo tratará de usar para destruirte, God will use as a weapon for His glory, Dios lo usará como un alma para su for your gloria. victory. Estás en victoria. And as I looked at the story of Elijah, Y mientras miraba la historia de Elías, the Lord said, el Señor dijo, the enemy will try and destroy you, el enemigo tratará de destruirte, but the Lord will always preserve you. pero el Señor siempre te preservará. Because when you are chosen, Porque cuando eres escogido, there is no one on the earth, no hay nadie en el mundo, there is no one under the earth, no hay nadie debajo de la and tierra there is no one above the earth y nadie encima de la tierra that can destroy you. que te pueda destruir, Because God's hand will always be, porque la mano de Dios siempre, His hand will always be over you. su mano siempre estará sobre Because ti. the more that the enemy tries to destroy Porque you, mientras más el enemigo trate de the more fire destruirte, that will multiply within you. más el fuego se multiplicará Because the dentro more de the ti. enemy tries to destroy Porque you, mientras el enemigo the trate more authority that God will de give you. destruirte, más autoridad Because the Dios more te the dará. enemy tries to destroy Porque you, cuando el enemigo trate de destruirte, the more strength that will multiply within you. Dios te dará más fuerza. And the Egyptians Y los egipcios in Exodus, en Éxodo we see they tried to destroy the people of Israel trataron de destruir el pueblo de Israel because they were multiplying. porque se estaban They were multiplicando. becoming more than the Egyptians. Estaban multiplicándose más que los egipcios So they try and destroy them and strike them down. y trataron de destruirlo. But God had a plan Pero Dios tenía un plan that no matter how hard que no importando cómo cuán difícil the enemy, el enemigo, the armies los ejércitos pressed up against Israel, se The levantaban Lord en contra del pueblo de Israel, the Lord continued to preserve them. el Señor continuaba And with the preservándoles. Egyptians, Y cuando los egipcios, it says the more they tried to destroy them, dice que mientras más ellos trataban de destruirlo, the more they multiplied. más se multiplicaban. No matter what the process is, Y no importando cuál sea el proceso, you can have faith in God. tú puedes tener fe en Dios, Because when the enemy tries to destroy you, porque lo que el the enemigo, Lord will continue to preserve you. mientras el enemigo trate de destruirte, el Señor continuará preservándote. The Bible tells us Y la Biblia nos dice that we inherited God's promise to Israel. que nosotros heredamos las promesas de Israel. So the way God loves them, Así como Dios les ama a ellos, He will love us. también nos ama a The nosotros. way He has fought for them, Así mismo como ha peleado por ellos, He will fight for us. así mismo peleará por The way He nosotros. preserves them Así mismito como los preservó, is the way He will preserve us. también nos preservará a nosotros. Point number 3, Punto número 3. must submit Debes To the one above someterte to the one above you. a quien está sobre ti. And I don't know if you've mentioned or noticed Y no sé si te has dado cuenta that when I mention the victory in Christ, que cuando menciono la victoria en Cristo, I also mention having to be a disciple in Christ. también mencioné ser un discípulo de Cristo. The only way you can win the battles that you face Y la única manera que puedes ganar la batalla que enfrentes is by having the Lord in your heart es teniendo a tener al Señor en tu corazón and in your life. y en tu vida. The only way to defeat the enemy La única manera de vencer al enemigo is by surrendering es rindiéndote and submitting to y Christ. sometiéndote a By Cristo. denying your flesh, Es negando la carne, denying the world, negando el mundo and taking up your cross y tomando tu cruz and following Jesus. y siguiendo a Jesús. Surrender and submit. Rendimiento y sometimiento They're similar words, son palabras similares, but they have two different meanings. pero tienen un significado diferente. With surrender, Cuando dice rendirse, you accept defeat. Aceptas la derrota. Release the need for control Dejas la necesidad del control without sin
giving power to another. sin darle poder a otro, But with submission, pero con sometimiento you grant authority to someone else. le das autoridad a otra persona. You willfully Tú voluntariamente voluntariamente choose to obey another person. eliges obedecer a otra persona. James 4:7. Y en Santiago 4:7, Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. And there are some here Y hay algunos aquí that need to unharden your heart que necesitan ablandar su corazón and submit to God. y someterse a There's Dios. some of you with stubbornness. Y hay gente aquí que están cabeciduro. And in order to unharden your hearts, Y para ablandar su corazón, you must examine yourself necesitan examinarse and be willing to be molded by y estar God. dispuesto a ser moldeado por Dios. Because it says in His Word, Porque dice en su palabra He is the potter and you are the clay. que Él es el alfarero y tú eres el He barro. is the creator and you are the Él created. es el creador y tú eres el creado. Jesus wants to enter within your heart. Y Jesús quiere entrar en tu corazón. He wants to change you. Él quiere cambiarte. He wants to remove from Él you. quiere quitar de ti. He wants to place His love, Él quiere poner su amor, His character, su carácter, His forgiveness. su perdón, But you have to submit. pero tienes que someterte. And when you enlist in the army, Y cuando te alistas al ejército, you know what you learn? You know what you learn? ¿sabes lo que aprendes? Discipline, Disciplina, obedience, obediencia, respect, respeto and resilience. Resilience. y, And you know what else you need to be or have discipline? y ¿sabes qué necesitas para tener disciplina? Obedience, Obediencia, respect, respeto, and resilience for? To be a disciple and a warrior in Christ. para ser discípulo y un guerrero en Cristo. And the problem Y el problema with this generation of youth con esta generación de jóvenes is that there's no respect, es que no hay respeto, there's no discipline, no hay disciplina and there's no obedience. y no hay obediencia. When you submit to the Lord, Cuando te sometes a Dios, you allow yourself to be molded dejas que Él te permites que seas moldeado into the warrior, a un guerrero, into the pastor, al pastor, evangelist evangelista that He has called you to be. que Él te ha llamado a ser. But when you don't submit to the Lord Pero cuando no te sometes a Dios and you try and do things in your own way, y tratas de hacer las cosas de tu propia manera, your life becomes chaos. tu vida se hace caos, un Nothing will caos. come together Nada se une because you're not allowing the one porque no estás permitiendo al uno, who knows the past, the present, and the future, al que sabe el pasado, el presente y el futuro, the one who knows all things, el que conoce todas las to cosas, take control of your que situation tome control de las situaciones and guide you. y te guíe. When you submit to the Lord, Cuando te sometes a Dios, you build resilience. estás construyendo resistencia. And you know how you can build resilience? ¿Y sabes cómo puedes construir resistencia? Because in the midst of trials, Porque en el medio de las pruebas, instead of looking with your physical eyes, en vez de ver con los ojos físicos a desert, un desierto, death, muerte, hopelessness, desesperanza, sickness, enfermedad, you decide to look with your spiritual eyes. decides ver con tus ojos espirituales That God, even though I don't see you, que aunque Dios, Señor, quizás no te pueda ver, your word says tu palabra dice you are working up until now. que tú estás trabajando hasta ahora, That even when I don't see it, que aun cuando no lo veo, you are working. tú estás That even trabajando, when I don't hear it, que cuando no lo You are escucho, working. tú estás That when I don't trabajando, feel it, aunque no lo sientas, you are tú working. estás trabajando, Because you said it yourself. porque tú lo dijiste, You will never leave me que, nor que forsake me. nunca me dejarás ni me desampararás. You are in control. Estás en control. And we look at the woman with the flow of blood for 12 years. Y vemos en la mujer del flujo de sangre por 12 años. She spent all her money on doctors. Ella gastó todo su dinero en doctores, Yes, she couldn't find healing. pero todavía no encontró la sanidad. So she tries one last thing. Así que trató una cosa más. She hears of a man Escucha de un hombre that heals que sana by touching
al solo tocar. A man that heals Un hombre que sana by just speaking. al hablar. She goes to Jesus, Ella va hacia Jesús touches his garment, y toca su manto and is healed. y es sanada. Her physical eyes saw death. Los ojos físicos vieron muerte. There was no hope for her healing. No había esperanza en su enfermedad, Yes, she didn't give up. pero no se dio por vencida. She goes to the man that she hears heals, Ella fue a donde el hombre que sanaba, touches him, lo tocó and not even him, y ni él, his garment, su manto, and is healed. y fue sanada. She didn't know Jesus like the disciples did. Ella no conocía a Jesús como los discípulos lo conocían, Yes, she had enough faith pero tuvo la fe suficiente to know para saber that just by touching him, que al solo tocarlo, I don't know who you are, no sé quién tú eres, but if I touch you, I will be healed. pero si yo te toco, yo seré sana. The problem with Christians El nowadays problema con cristianos hoy en día is that you've seen God work wonders, es que has visto Dios obrar maravillas, you've seen miracles, has visto milagros, yet your faith is still as much as a mustard seed, pero todavía tu fe es tan pequeña como el grano de mostaza, or you don't have faith. pero no o aún no tienes fe. When you seek a relationship with God, Pero cuando buscas una relación con when Dios, time passes, mientras el tiempo pasa, your faith should grow. tu fe debe de crecer. Yet there are some faith. There are Porque, people with faith porque hay gente con fe that hasn't changed since you first met him. que no ha cambiado desde que lo conociste. So she touched his garment. Toca el manto. She didn't ask God to touch her. Ella no le pidió a Dios que la tocara. She didn't wait for God to touch her. Ella no esperó que Dios la tocara. Faith is believing Fe es creer that getting closer to God, que acercándose a Dios, that He doesn't need to come to you. que Él no tiene que llegar a ti, He doesn't need to tell you Él no necesita decirte that promise, that petition that you have que esa petición que tú is tienes fulfilled. está cumplida. Faith, Fe, Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Faith is the substance Fe es la certeza of things hoped for, de lo que se espera, the evidence of things not seen. la convicción de lo que no se ve. I asked God, Y le pregunté al Señor, what does that verse mean? ¿qué ese verso significa? That what you have asked for, Que lo que tú has pedido it's in your hands. está en tu mano. I may not see it with my physical Quizás eyes. no lo veo con mis ojos físicos, I can touch it though, it's there. pero lo toco y está ahí. And I was praying, Y mientras oraba, and God told me, y Dios me dijo, don't stop praying no dejes de orar for the case. por el caso. Because though it may seem Porque aunque aparece that this is the end of it, que esto es el final, God does the impossible. Dios hace lo imposible. God is not done with that case, Mom. God is not done with that case. If God gives you a promise Si Dios te da una promesa that He will never leave you, que nunca te dejará, that He will never forsake you, que nunca te abandonará, that He will defend you, que te va a defender, I don't care what I see. no importa lo que yo vea, I don't care how it looks at the end. no importa cómo aparezca al final, Until God gives you the victory, hasta que Dios no te dé la until victoria, God provides, hasta que Dios no provea, I'm not giving up on that prayer. no voy a rendirme en esa oración. I told God yesterday, Le dije al Señor ayer, if you think I'm going to stop asking for this petition, si piensas que voy a parar de pedirte esta petición, I'm not. no lo voy a hacer. Because you told me who you are. Porque tú me dijiste quién tú eres. I'm going to keep making sure. Y me voy a asegurar. I'm going to keep reminding Y you te voy a seguir acordando. until I see Hasta what you que yo promised vea lo me, que tú prometiste. what you have promised Lo que us. tú has prometido.
When you come to God with perseverance and faith, Cuando tú vienes a Dios con perseverancia y fe, it provokes the Lord to action. provoca a Dios a una acción. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Faith pleases the Lord. La fe agrada a Dios. Faith is pleasing to the Lord. La fe agrada a Dios. So if you come to God without faith, Así que si vienes a Dios con esa God fe, is not going to hear you. Dios no te va a escuchar. That's not pleasing to God. Que si vienes a Él sin fe, Él When no you te va a come to escuchar. Him with faith, Pero cuando vienes a Él con fe, He'll move. Él se va a mover. Because now you're provoking Porque ahora estás provocando the Lord to movement. al Dios a un movimiento. You've reminded Him Y le has acordado of His promises that He's given you. de las promesas que Él te ha God can't dado. forget that. Y Él no se olvida. God, you've promised me many things. Señor, tú me has prometido muchas And until I cosas. see the Y fulfillment of hasta it, que yo vea el I will cumplimiento, not stop reminding no you. dejaré de acordarte. Faith is believing Fe es creer that when you don't see it que cuando no lo ves for months, por meses, for years, años, you continue to trust in the Lord. continúas confiando en el Señor. To trust that He knows all things. To trust that He knows all things. Confiar que Él conoce todas las cosas. That it isn't about what we want. Que no es de lo que nosotros queramos. It's about His plans. Es acerca del plan de Él. Y Dios está diciendo, And God is telling you encárgate de lo mío. to take care of Y what's yo me mine. encargaré de lo tuyo. And I will take care of what's yours. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Él estará contigo He will en be donde with you. quiera que vayas. Anywhere you Aleluya. go. Santo tú eres Dios. Aleluya. 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 Santo tú eres Dios. Mi alma te alaba. Aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. Point number 4. Punto número 4. Must know who fights for you Debes saber quién pelea por ti and who fights against you. y quién pelea en contra de ti. When I read that verse in the beginning, Y mientras leí ese versículo al principio, for you shall not go out with haste nor go by flight, for the Lord will go before you and the God of Israel will be your rear guard. porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. I asked God, Le pregunté al Señor, if you go before me, si vas delante de mí, you see what's ahead of me, ves lo que hay al frente de mí, and you defeat my enemies, y tú vences a mis enemigos, then why do I still face trials? pues entonces, ¿por qué todavía enfrento problemas? And I go and I look up the meaning of rear guard. Y cuando busco el significado de retaguardia, A rear guard una retaguardia is a body of troops es un cuerpo de ejército who stays behind, que se queda atrás, protecting from the back. protegiendo a la parte de atrás. When you look for the Lord, Y cuando tú buscas a Jesús, when you pray, cuando tú oras, when you read your word, cuando lees tu palabra, do you know tú sabes that you hinder the works of the enemy before it gets to you? que tú paras el trabajo del enemigo antes que llegue a ti, That you don't need to see it, que no lo tienes que ver, but you are stopping attacks of the enemy pero tú estás parando ataques del enemigo from coming to you. a que lleguen a ti. God goes before you. Dios va delante de He ti. goes in front of you. Él va delante de ti. And He will remove attacks from your path. Y Él va a remover ataques del camino. But when Isaiah says rear guard, Pero cuando Isaías dice retaguardia, you know what that tells me? tú sabes que eso me dice a mí. That que al pesar That although que Él lucha por ti, that He fights for you, Él te da la autoridad He gives you the y las authority almas and the para weapons vencer al enemigo. to defeat the enemy. When you know what God has given you, Cuando tú sabes lo que el Señor te ha dado,
His Holy Spirit, su Espíritu Santo, His authority, su autoridad, His strength, sus His fuerzas, power, sí, el poder. then you don't need to fear what you're coming up against. Entonces no tienes que temer a qué vas a enfrentar. Because when you understand what God has given you, Porque cuando entiendes lo que Dios te ha dado, when you know that God is by your side, cuando entiendes que Dios está a tu you lado, know you're never gonna lose a battle. sabes que nunca vas a perder una batalla. But the problem with many people, Y el problema con mucha with gente, many Christians, con muchos cristianos, is that they underestimate the one above them es que subestiman al que está arriba and overestimate their enemy. y sobreestiman al enemigo. So they believe more in the created Y creen más en lo creado than the creator. que al creador. Isaiah 44:6. Isaías 44:6. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last. Besides me there is no God. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Many of you think too highly about Satan. Y muchos de ustedes piensan mucho del enemigo, de Satanás. And because of that, Y por eso you lose battles pierden batallas based on fear and lack of faith. basado en temor y falta de fe. God is greater. Y Dios es mayor. He is greater than Satan. Él es más grande que He is Satanás. greater than every giant that comes Él against you. Él es mayor que todo gigante. But you know the other problem Pero ¿sabes cuál es otro problema? is that many Christians Que muchos cristianos underestimate their enemy. subestiman al enemigo. And I'm not saying this to give the enemy glory. Y no le estoy diciendo esto para darle gloria al enemigo. I know my God is greater. Yo sé que mi Dios es más I grande. don't know about you, but I know who my God Yo no is. sé de ti, pero yo sé quién es mi Dios. But the enemy Pero el enemigo is strategic. tiene estrategia. He wants to come and distract you. Él quiere distraerte. He wants to throw temptations Él quiere tirarte with tentaciones stuff that you're already struggling with. con cosas que ya tú estás batallando. And he provides distractions Y Él provee distracciones. that because of that, Y por eso you don't see the enemy in front of you. no ves al enemigo delante de ti. And you don't hear God speaking Y in your no ear. escuchas a Dios hablarte al oído. The Lord is greater than Satan. Dios es mayor que Satanás. But Satan came to kill, steal, and destroy. Pero Satanás vino a matar, hurtar y destruir. He's been around for thousands of years Y ha estado aquí por muchos años with the same strategy. con las mismas estrategias. You know where you can find his strategies? ¿Y sabes dónde puedes encontrar sus estrategias? In the Word of God. En la Biblia. You know where you can find how to defeat the ¿Y enemy? sabes cómo puedes encontrar cómo vencer al enemigo? In the Word of God. En la Biblia. Yet you read the Word of God Y lees la palabra de Dios, and you still fall into his traps. pero todavía caes en las trampas. If you don't rely on God, Y si no te confías en Dios, if you don't trust in God, si no confías en Dios, you're going to keep falling into sin. vas a seguir cayendo en el pecado. And you're going to continue under the oppression of the enemy. Y vas a seguir debajo de la opresión del enemigo. Point 5. Punto número 5. Must be sanctified and set apart. Debe ser santificado y apartado. And I believe this is the most important point. Y creo que este punto es el más importante. Because Christians on this earth Porque los cristianos en esta tierra lack holiness, les falta santidad, righteousness, rectitud and being set apart from sin. y ser separado del pecado Being set apart from the world. y ser separado del mundo. 1 Thessalonians 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. May the God of peace himself sanctify you completely. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Being sanctified is to be set apart for God's Ser purposes. santificado es ser separado para el propósito de Dios. So when Paul writes
this in Thessalonians. Y cuando Pablo escribe esto en He's Tesalonicenses, saying that as Christians, él está diciendo que como as cristianos, disciples, como discípulos, we must be transformed into the image of Christ. tenemos que ser transformados la imagen de Cristo. That means our body, Eso quiere decir nuestro our cuerpo, spirit, nuestro espíritu, our soul, nuestra alma, our mind nuestra mente must be set apart for Christ Jesus. tiene que estar separado para Cristo Jesús. You can't walk with Christ or in the world. You can't walk with Christ and in the world. No puedes andar con Cristo y con el mundo. You can't be holy and sin at the same No time. puedes ser santo y You pecar a la must misma vez. resist sin Tienes que resistir and live a life that is pleasing to the y Lord. vivir una vida agradable al Señor. We can't pollute ourselves with sin and wickedness. No puedes ensuciar, no nos podemos ensuciar con el pecado. To be a disciple, Y para ser discípulo, you can't lie, no puedes you mentir, can't curse, no puedes hablar you malo, can't fornicate, no puedes you fornicar, can't listen to worldly music. no puedes escuchar música mundana. Yet this is the thing that everybody loves to say. Pero esto le gusta decir mucha gente. But Jesus loves me. Pero Dios, Jesús me ama. He'll forgive me. Él me va a perdonar. He loves you. Él te ama, But he is also just. pero también es justo. He loves you, but he doesn't love your sin. Él te ama, pero no ama tu pecado. He can't blur the lines for that. Y Él no puede borrar las líneas por eso. If you are walking with the Lord and the enemy at the same time, Si estás caminando con el Señor y el enemigo a la misma vez, serving two different masters, estás sirviéndole a dos, you will be overcome by the enemy. el enemigo va a tomar ventaja. If you are trying to live in Christ Y si estás tratando de vivir en and in the Cristo world at the same y time, en el mundo a la misma vez, the devil is going to overcome you el enemigo te va a vencer. because your heart isn't truly set on the Lord. Porque tu corazón no está completamente puesto en el Señor. 1 John 4:4. Primera de Juan 4:4. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Hijitos, vosotros sois de Dios porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. If you have God, Si tú tienes a Dios, then you will overcome the enemy. entonces vas a vencer al enemigo. But if not, Pero si no, sin has control over you. el pecado tendrá control Satan sobre has ti. control over you. Satanás tendrá control sobre ti. And I want the youth Y quiero que la juventud to listen to me. me escuche. God is about to sound his trumpet, Ya Dios sonará la trompeta. and he's looking for youth. Y Él está buscando jóvenes. He's looking for adults, Él está buscando adultos. for a church A una iglesia that is without spot or blemish. que esté sin mancha y sin arruga. And as I wrote this message, Y mientras escribía este mensaje, the Lord placed in my mind the fall of Jericho. el Señor puso en mi mente la caída de Jericó. And I'm almost done. Y estoy terminando. But I want everyone to go to Joshua 6, Pero quiero que todos vayan a Josué capítulo 6, verse 8. versículo 8. Joshua 6, verse 8. Josué 6, versículo 8. In these following verses, Y estos versículos we see the strategy of the Lord vemos la estrategia del Señor followed and obeyed by Joshua. que fueron seguidas y obedecidas por Josué. And we begin with verse 8. Y comenzamos con el versículo 8. When Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, And as, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. and as we read these following verses, Y mientras leemos los próximos versículos, I want you to focus on the order of the people. quiero que te enfoques en la orden de la gente. It was the priests, Era un sacerdote and then the ark of the Lord was behind them. y el arca del Señor estaba detrás. And the ark of the Lord Y el arca del Señor is right there actually. está ahí So mismito. I don't have to explain too much. So no tengo que explicar mucho. This ark Este arca
only specific people were able to hold it. Solo gente específica podía aguantarlo. Symbolically, Simbólicamente it represented representaba God's holy presence. la presencia de Jehová. And it's through these poles Y es por estos palos that they were holding que ellos lo the aguantaban, ark. The ark. el arca. And we continue to verse 9. Y continuamos al versículo 9. The armed guard marched ahead of the priest, who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. So the order of the people, So el orden del pueblo it was the armed guards in the front. eran la retaguardia, It was the priests, o era un ejército al frente, los sacerdotes, the ark of the Lord, el arca de Jehová and the rear guard. y la retaguardia. And we remember Y that nos, that the rear guard y nos acordamos que la retaguardia stayed in the back to protect the soldiers estaba ahead of them. atrás para proteger los ejércitos, el ejército por detrás. And we get to verse 10. Y llegamos al versículo 10. But Joshua had commanded the army, do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word until the day I tell you to shout, then shout. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. So the people were ordered not to speak or shout. Así que la gente fue ordenada a no gritar ni hablar And not to sound that trumpet y no tocar trompeta until Joshua told them hasta to. que Josué le dijera. And I wonder, Y yo pienso in verses 4 to 5, en el versículo 4 y 5, God told Joshua Dios le dijo a Josué on the 7th day, que en el día 7 you will shout, iban a gritar, you will sound the trumpet, iban a tocar trompeta and the walls of Jericho will fall. y que los muros de Jericó caerían. Yet Joshua did not tell the people Pero Josué no le dijo al pueblo when they would conquer Jericho. cuando iban a Jericó. He just said, advance, march around the city. Solo le dijo: avancen y marchen. Yet the people of Israel kept their faith and their perseverance Y el pueblo de Israel mantuvo su fe y perseverancia. and obeyed until the last moment, Y obedecieron hasta el último momento, where Joshua tells them, donde Josué le dice: sound the trumpet, and toquen shout. trompetas y griten. When we have petitions Cuando for God, tenemos peticiones delante del Señor, yeah, we don't see it in 5 minutes or in a day. no lo vemos en 5 minutos o en un día. You lose faith Perdemos fe because you don't see it so quickly. porque no lo vemos tan rápido. You let go of the prayer Dejamos de orar and you don't provoke the Lord. y no provocamos a Dios. But God is telling you today, Pero Dios te está diciendo hoy: don't lose your faith. no pierdas tu fe, Don't lose that perseverance. no pierdas la Because perseverancia, God is going to answer porque you. Dios te va a contestar. God is going to move to action. Dios se va a mover a Because acción, it's by faith and by perseverance porque es por fe y perseverancia that moves the Lord to action. que mueve a Dios en acción. And Jericho was a heavily fortified and defended city. Y Jericó era una ciudad fortificada. 2 Corinthians 10:4. Segunda de Corintios 10:4. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. And I don't know how many of you Y no sé cuántos de ustedes are here están aquí with an unwavering faith con una fe inmovible, that even though you don't see it, que aunque no lo veas, you continue to march. continúas marchando. That when God doesn't answer you, Que cuando Dios no te you continue contesta, to march. continúas That when you marchando. don't see God, Que cuando no ves you a Dios, continue to march continúas marchando until the day He says hasta que el día que Él diga the walls of Jericho will fall. que los muros de Jericó caerán. I'm telling you now, Te estoy diciendo ahora, keep on marching. sigue marchando. Keep on marching. Sigue marchando. Keep on marching. Sigue marchando. Because your giant
giants will fall. Porque los gigantes Keep on caerán. marching. Sigue Keep on marchando. marching. Sigue Because those marchando. walls will fall. Porque los Keep muros on caerán. marching. Sigue Keep on marchando. marching. Because the sin that you're struggling with Porque el will be pecado que está destroyed. batallando será destruido. As the ark of the Lord Así como el arca del Señor was with the people of Israel, estaba con el pueblo de Israel, so he is with you. también está contigo. He will never leave you. Nunca te dejará. He will never forsake you. Nunca te abandonará. Do not fear nor be dismayed. No temas ni desmayes. For I, the Lord, Porque yo, am Jehová, with you wherever you go. estoy contigo donde quiera que tú vayas. There may be times when you don't see God, Quizá habrá momentos que no verás a Dios. but God is telling you, Pero Dios te está diciendo, I go before you, yo voy delante de ti and I am your rear guard. y soy tu retaguardia. Have I not commanded you? No te he dicho Be strong and of good courage. que seas valiente. Do not be afraid, No temas. for the Lord your God Porque el Señor tu Dios be with you está wherever you contigo go. donde quiera que tú vayas. But you know what else he's saying? Pero ¿sabe lo que más Él está diciendo? That he's with you, Que Él está contigo. but he's given you the weapons Pero te ha dado las armas to destroy your para enemy, destruir a tu to enemigo. conquer your enemy, Para vencer al to enemigo. knock down every wall that the enemy Para has placed tumbar in front cada of you. pared que el enemigo ha puesto delante de ti. And I don't know how many of you Y here no sé cuántos de ustedes aquí can tell Satan, le pueden decir a Satanás: I am more than a conqueror yo through soy him who más loved que me. vencedor por medio de aquel que me amó. That no matter what comes, Que no importando lo que I will venga, stand as a faithful soldier. yo in me you, voy Lord. a parar como un I will be guerrero faithful fiel. until persecution, Seré fiel until trials come, aún en la until persecución. walls are placed in front of me. Aunque las paredes sean puestas delante de I mí, will stand as a faithful soldier. me pararé como un guerrero I fiel. will stand steadfast. Me voy a quedar sin moverme. And no, I'm serious. I'm almost done. Y ya estoy terminando, estoy en serio. There's one verse Hay un versículo in Matthew, Mark, and Luke. en Mateo, Marcos y Lucas. Luke 23:26. Lucas 23, 26. People read it, Y la gente lo lee. but they pass by it. Now, as they laid him away, they laid hold of a certain man, Simon, a Cyrenian, who was coming from the country, and on him they laid the cross that he might bear it after Jesus. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. This man was passing by. Y este hombre estaba pasando. He was visiting Él Jerusalem. estaba visitando Jerusalén. He didn't know Él no conocía of a man that was condemned to be a criminal. que a un hombre que fue condenado como criminal. But the Romans Pero los romanos grabbed him lo agarraron and made him hold the cross with Jesus. y lo obligaron a aguantar la cruz con Jesús. Jesus was in a weakened condition. Y Jesús estaba en un estado débil He was on his way to Golgotha y iba de camino al Gólgota to be placed to death. para ser puesto a muerte. And I visualize this. Y visualizo esto. And this is how we're supposed to be. Así es que tenemos que ser. Our lives must imitate Nuestras vidas tienen que imitar the one that came on this earth, al que vino a este mundo. humbled himself as a servant. Se humilló como siervo. He came down Vino del cielo, from the glory with his Father, de la gloria con el Padre, from heaven, del cielo, to become a servant. para ser siervo. And you know who he did it for? ¿Y sabes por quién lo hizo? For you and I. Por ti y por mí. He carried a 300-pound cross Y cargó una cruz de 300 libras to his death. hacia su muerte. The cross that you're carrying La cruz que está cargando might be too heavy to carry, quizás está muy pesada,
but God is carrying it with you. pero Dios está cargándola contigo. God is holding the cross with you. Dios está cargándola contigo. He said, my yoke is easy and my burden is light. Sigue. But then the verse after, Pero el versículo después, verse 27, el verso it 27, states that people were following Jesus. dice que una gran multitud le seguía, That women were following Jesus. que las mujeres le seguían a Jesús. You know it's possible ¿Y sabes que es posible? to follow Jesus without actually carrying a cross? Es posible seguir a Jesús sin cargar una cruz. It's possible Es posible for people to say they're Christians, decir que somos cristianos, yet you are not sacrificing anything for them. pero no estás sacrificando nada para el Señor. You don't spread the gospel. No estás hablando del Evangelio. You're doing things in your secret place that you shouldn't. Estás haciendo cosas en escondite. There are many Y hay who muchos say they're Christians, que dicen que son cristianos, yet they're not carrying a cross. pero no están cargando una cruz. And I want to tell you what will happen Y quiero decirte lo que pasará for those who are not carrying a cross. para aquellos que no están cargando una cruz. On the day of judgment, En el día de juicio, God will, people will say, la gente dirá, I did wonders in your name. yo hice maravillas en tu I did nombre. miracles in your name. Yo hice milagros I en tu came to nombre. church every Sunday. Yo vine a la iglesia todos los domingos. I read the daily Bible verse every day. Yo leí el versículo del día todos los días. I sang songs for you. Y yo cantaba para ti. Yet you know what God will tell them? Pero ¿sabes lo que el Señor le dirá? And this is the saddest verse in this word. Y este es el verso más triste. Depart from me, you workers of lawlessness, for I do not know you. Apártate de mí, hacedores de maldad. I never knew you. Nunca te conocí. Joshua 1:9. Josué 1:9. I read Joshua 1, Leí Josué 1 and I was researching the context of that verse. y estaba buscando el contexto de ese verso. It was for Joshua, Era para Josué, a man of God. un hombre de Dios. That promise is not just for anybody. Pero esa promesa no es para cualquiera. That promise is for the people of God. Esa promesa es para el pueblo de Dios. Because if you think Porque si tú piensas that God is going to dwell que Dios va a habitar in the place that He told you to walk away from, en el lugar que Dios te dijo que huyeras, if you think that God is going to dwell si piensas que Dios va a habitar in a place where He told you to sacrifice, en un lugar que Dios te dijo que sacrifiques, there must be a change in you today. tiene que haber un cambio en ti. No peace. No hay paz, There is no joy no hay gozo when you don't have God. cuando no tenemos a Dios. When you say you are a Christian, Cuando dice que eres cristiano, yet you're not living a holy life. pero no estás viviendo una vida santa. And I want everyone to stand up. Y quiero que se ponga en pie. And I'm going to read this last verse. Y voy a leer este último versículo. In 2 of Timothy 2:3-4. And it says, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him.